प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। समस्त को नमस्कार। आज आम गोटे छोट प्रसंग रे आलोचना करवा शिखिबा। प्रसंग शीर्षक हूँ सेवा और सेवक को किपरि चिन्हिबे। सेवा और सेवक को किपरि चिन्हिबे। आजिकल आप देखिए सेवक जमती बढ़ुचंती सेवा भी सेमती बढ़ुची। तो आपण सेवा और सेवक को किपरि चिन्हिबे से विषय अल्प समय आम ध्यान कर देखा, चिंता कर देखा, आलोचना कर देखा। यहाँ कहार समालोचना करने नहीं। बाइबल बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल कहारी को समालोचना करने शिक्षा दिए नहीं। शिक्षा दि जाए आपन को शिक्षित करने जेपरि आपण प्रत्येक को चिन्हि पारिबे, सेवा को चिन्हि पारिबे। आज आम अल्प समय ध्यान कर देखा जे सेवा और सेवक को आप किपरि चिन्हि पारिबा। प्रथम गोटे ख्रिस्टियन सेवक से ईश्वर को दास अटे। से ईश्वर को दास अटंती। से कर्ता नुहंती, से बॉस नुहंती। से दास अटंती। तार तांकर जने कर्ता अछन। एटा हमें जानी रखिबा दरकार। धीरे धीरे कोन होची सेवा करू करू सेवक माने हम निज को श्रेष्ठ मने करूचे। हमें एटा मने करूचे जे मो भलिया केही नाहंती, मोर सेवा कार्य सब भलो। आ विभिन्न उपाधि मध्य हमें धारण करूचे। गोटे चाकर को जेते उपाधि देले कोन हो। गोटे दासर कोन उपाधि थाए। मार्को जेतेबेले जीशु को विषय लिखुचंती, जीशु को सेवक बोली कहउछ। सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गॉड, ईश्वरंकर दास। बाप्तिजक जहन को अपन देखिबे, जांको ठारे एलियंकर आत्मा थिला, जे मातृगर्भरु पवित्र आत्मा पूर्ण होइकि आस्थिले। जांको विषय प्रभु जीशु निजे साक्ष्य दउचंती, स्त्री जात मान को मध्य रे बाप्तिजक जहन को परि केही जन्म होइना। बट मिराकुलस बर्थ तांगर। से कौन बोली कहउचंती जे दीर्घ 20 वर्ष प्रांतर रे आत्मा को द्वारा परिचालित होई जीवन काटिचंती। से व्यक्ति कौन कहउचंती जीशु को देखला परे तांकर पादुकार बंधन फिटाइबा पे मु योग्य जहन कौन कहउचंती बाप्तिजक मते अवश्य ह्रास हेबाको हबो और तांको उन्नत हेबाको पड़िबो। मते नत हेबाको पड़िबो, तांको उन्नत हेबा पय पड़िबो। आजिर समस्या कौन आमे सेवा करूछु, सेवक हेलु, किंतु आमे से सर्वेंटहुड लीडरशिप विषय में जानी न। गलातियो तारो प्रथम अध्याय 10 पद। गलातियो 1 पर्व 10 पद। मु कि एबे मनुष्य मानकर किंबा ईश्वरंकर प्रिय पात्र हेबाकु यत्न करूअछि अबा मनुष्य मानकु कि संतुष्ट करबाकु चेष्टा करूअछि। जदि मु एबे सुधा मनुष्य मानकु संतुष्ट करूथांती तेबे मु ख्रीष्टंकर दास हुअंती नाही। से कौन कहउछन देखंतु, मु जदि एबे पर्यंत मनुष्य मान को संतुष्ट करूथांती तेबे मु ख्रीष्टंकर दास हुअंती नाही। ख्रीष्टंक दास किए नुहंती जे मनुष्य को संतुष्ट करंती, मनुष्य को संतुष्ट करिया पे सेवा करंती। से मनुष्यर दास अटंती, ईश्वर को दास नुहंती।
से कहते मु कि एबे मनुष्य मानकर किंबा ईश्वरंकर प्रिय पात्र हेबाकु जत्न करूछि मु कार सेवक हेबा पे जत्न करूछि बेले बेले पालक माने कहती आमे तो बंधा दास आज्ञा आमर कमिटी जहा कहबो आमे ताहा कहबो तेने जा कहले जीवु आ कहले आसीबु आमे अनुष्ठान रो अंडर रो छु आज्ञा अनुष्ठान रो अंडर रे रुहंतु किंतु प्रभुंकर दास हुं मोर विषय रे गोटे अभियोग थिला अनुष्ठान रे दीर्घ 15 वर्ष काम कला परे लीडर्स माने गोटे कथा कहले तुमे मिशन रे काम करिछो प्रभुंक पय बहुत किछि काम करिछो किंतु मिशन पय किछि करिना अनुष्ठान पय तुमे किछि करिना तुमे प्रभुंक पय बहुत किछि करिछो मु ताको गोटे कथा कहली मु अनुष्ठान रे काम करूछि किंतु मु प्रभुंकर दास अटे मु लीडर्स मान को संतुष्ट करबा कासी नै मु आसीछि मोर प्रभुंकर संतुष्ट करिया मु कि एबे मनुष्य मानकर किंबा ईश्वर को प्रिय पात्र हेबा को जत्न करूछि बा मनुष्य मान को कि संतुष्ट करबा को चेष्टा करूछि जदि मु एबे सुधा मनुष्य मान को संतुष्ट करू थांती तेबे मु ख्रीष्टंकर दास हुंती नाही ख्रीष्टंकर दास माने मनुष्य को संतुष्ट करूछि ना प्रभु को संतुष्ट करूछि सेवा और सेवक को चिन्हिबा पय हेले सेई सेवा द्वारा प्रभु गौरव पाउछंती कि से सेवक से प्रभुंकर सेवक अटंती कि द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व 4 पद द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 4 पद कौनसी लोक सैन्य कार्य करी संसार अन्य कार्य निजको आबद्ध करे नाही जेपरि सैन्य पदरे निजको कर्तांकु से संतुष्ट करि पारे हाँ प्रभुंकर दास माने गोटे सैन्य अटंती एटी प्रभुंकर दास मान को से विभिन्न भाव व्याख्या करछंती से सैन्य बोली कहउछंती क्रीडा प्रतिद्वंदिता करबा लोक बोली कहउछंती कृषक बोली कहउछंती तो एठी से प्रथम रे कहउछंती जदि से सैन्य कार्य रे अछंती से कोन करिवे नाही संसार अन्य कार्य निजको आबद्ध करे नाही संसार अन्य कौन कार्य निजको छंदी पकाई नाही जेपरि तार सेवा कार्य व्याघात हुए बेले बेले कौन हुए आम सांसारिक कार्य लिप्त थाऊ आ परे परे कौन हुए ना सेवा कार्य अपेक्षा आम आमर कार्य को गुरुत्व दो आज तो जाई पारली नहीं परा आज अमक काम थिला आज जाई पारली सेवा पाई समक कार्य हैला आज तुम सेटा चलई दियो मोर टिके अमक काम को जीवा पाई पडुची कौन करबा पाई पड़िबो टिके साइड बिजनेस करबा पाई पडुची तो तेन कौन कहबे नाई पाउल मध्य टेंट मेकिंग मिनिस्ट्री करुथिले से भी तंबू निर्माण करिथिले सेते मु भी टिके साइड रे तंबू निर्माण करिथिले किंतु सेवा ताको पाई प्रथम थिला जीविका प्रथम नथिला सेवा कार्य मोर जीविका ना जीवन से कौन कहउछंती से कौन करे ताकू से सैन्य पद रे तांगर निजक कर्ता को से संतुष्ट कर जे मते बा सेवक माननकू सेवा कार्य रे निजक करिसंती अपॉइंटमेंट देइसंती कौन करबा अछि काम रे लगाइसंती तांकू संतुष्ट करबा अछि एटा साधु पाउल से कहंती आमे आज ए संदर्भ रे आमे अल्प क्षेत्र विषय आमे ध्यान करी देखिबा चिंता करी देखिबा वास्तव रे सेवक और सेवा को आपण केमती चिन्हिबे गीत संहिता 115 तार प्रथम पद हे सदा प्रभु आंभ मान को नुहे मात्र तुम्भ दया और तुम्भ सत्यता सकाशे
ଆପଣା ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ଆପଣା ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର। ଦିଥର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଗୌରବ? ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେବକ ଗୌରବ ପାଉଛନ୍ତି ନା ସେବକର କର୍ତ୍ତା ଗୌରବ ପାଉଛନ୍ତି? କିଏ ସେଠି ଗୌରବ ପାଉଛନ୍ତି? এইটা ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ, ଆମେ ବଳକା ବିଷୟ ବି ବୁଝି ହବନି। ବେଳେ ବେଳେ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ସମୟରେ ସେବକ ମାନେ ନୀରବ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହଉ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୌରବ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ବେଶୀ ଦିନ ଆମର ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୌରବ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତୁ ବା ଚୋରି ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି କାଲିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବେ, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 9 ପର୍ବ 6, 7, 8। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାହା ଦେଖି ଲୋକସମୂହ ଭୀତ ହେଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କାର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଗୌରବକୁ ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି କଣ? ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବା ଦରକାର, ହେଉଛି, ହଉ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ କାହାର? ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମିରାକଲ ହଉଛି। ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉଛି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାହାର? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କାହାର? ସେଦିନ ପିତରଙ୍କର କଥା ପଦକେ, ଉଠ, ଚାଲ, ଚାଲିଲା। ଲୋକମାନେ ପିତରଙ୍କୁ ଅବାକ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିତର କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଭକ୍ତି କି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିନି, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ତାକୁ ବଳବାନ କରିଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ଯେ ସେବକ ଆଉ ସେବାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ନା ସେବକ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଲାତୀୟ 1 ପର୍ବ 23-24। ଗାଲାତୀୟ 1:23-24। ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଥରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ? ମୋ ସକାଶେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ବା ପାଉଲ କି ମହାନ, ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କି ମହାନ, କି ଅଦ୍ଭୁତ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଉଲଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କାର ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ ଆମର ପ୍ରେୟର ଟାୱାରରେ ଏମିତି ହେଲା, ଆମର ପ୍ରେୟର ଟାୱାରରେ ଏମିତି ମିରାକଲ ହଉଛି, ଆମର ପ୍ରେୟର ଟାୱାରରେ ସେମିତି ମିରାକଲ ହଉଛି, ଆମର ଅଙ୍କ ସମକ ହଉଛି। ମିରାକଲ କିଏ କରନ୍ତି? ଦାସ ମାନେ ନା ପ୍ରଭୁ? କିଏ କରନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତ ଭ୍ରମିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେବକ ମାନେ ବି ଭ୍ରମିତ ହଉଛନ୍ତି।
दिन आसब आप धीरे धीरे देखिए सेवक आ सेवा दीटा उत्पाटित हम बेस दिन लास्टिंग कर जीविका हो जीवन चलीगला जीविका हो आत्मा जो सेवा उठी पलैबे तार जीविका हो जिते लोक माने आमको गौरव देवा आरंभ करती कौन करवा उचित प्रेरित 14 पर्व 11 ରୁ 15 प्रेरित 14 11 ରୁ 15 किंतु प्रेरित माने अर्थात बर्नबा और पाउल एहा सुनी आपणा आपणार वस्त्र चिरी लोक समूह मध्य को बेगे दौड़ी जाई उच्च स्वर रे कहिबाकु लागिले हे महाशय माने काहेकि ए समस्त करूअछंती आम्भे माने मध्य आपण मानक परि सुख दुख भोगी मनुष्य आपण मानक निकट रे ही सुसमाचार प्रचार करूअछु जेपरि आपण माने एही सबु असार वस्तु ठारू विमुख होई जीवंत ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरंती से आकाश मंडल पृथ्वी समुद्र और से सबुरे थिबा समस्त सृष्टि करियछंती एटी हमें देखुछु माने कोन करूछंती लोक मान को बुझा चेष्टा करन काहे के सब करछ तुम ए सब काहे की करूछ काहे की मातृगर्भर गोटे खंज को सीधा कर दे ठीक कर देले लोक माने तांको देखि करी तांको ए प्रकार एप्रिशिएट प्रशंसा करूछंती जे सेमाने सेमान को कोन बोली कहउछंती विभिन्न आख्या भी दउछंती आपण देखिबे प्रेरित 14 पर्व तार 13 पद पढ़िबे नगर सम्मुखरे थिबा बृहस्पतिଙ୍କ मंदिरर जाजक केतेक वृष और पुष्पहार द्वार निकट को आनी लोक समूह सहित बलि देबाकू इच्छा करुथिले तापरे एमाने कहउछंती महाशय माने काहे की करूछन बेले बेले ए प्रकार कार्य गुडा हुए जा द्वारा प्रभुकर अगौरव हुए से जगह हम नीरव रहिबा कथा न तो देखिबे प्रथम करंथियो तार प्रथम अध्याय 12-13 प्रथम करंथियो प्रथम अध्याय तार 12 और 13 मो कथार भाव एही तुम मानक मध्यरु केही केही कहंती मु पाउलंकर केही केही कहंती मु आपोलंकर केही केही कहंती मु केफांकर आउ केही केही कहंती मु ख्रीष्टंकर ख्रीष्ट की विभक्त होई अछंती तुम मानक निमंते कि पाउल क्रूसरे हत होइथिला किंबा तुम्हे माने कि पाउल नाम रे बाप्तिजित होइथिला विरक्त ही कहउछंती पाउल तमर पे मरिथिला पाउल तमर पे क्रूसर्पित होइथिला पाउल की अपोलो की आज समय पाउल अपोलो बहुत बड़ हो जाइछन आजिकल रो पाउल माने पाउलंकर सेवा कार्य अपोलंकर सेवा कार्य नहीं अपोलो भी सेवा करंतु पाउल भी सेवा करंतु किंतु कौन गौरव के पांतु प्रभु गौरव पांतु प्रथम विषय और द्वितीय विषय होची कौन आमे जो सेवा कार्य करूछु एटा आमे केवल प्रोग्राम मध्य सीमित करूछु ना आमे लोकमान को जिणीबा पे चेष्टा कर द्वितीय विषय माने प्रोग्राम ओरिएंटेड मिनिस्ट्री ना पीपल ओरिएंटेड मिनिस्ट्री प्रोग्राम ओरिएंटेड ना पीपल ओरिएंटेड माने एटा गोटे प्रोग्राम पे करा जाउची बड़ मीटिंग करबा बड़ एटा सेटा ना सेठी लोक मान गुरुत्वपूर्ण आपण देखिबे मार्को 10 पर्व 45 पद मार्को 10 पर्व कारण 45 पद कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहांती मात्र सेवा करिबाकू ओ अनेकंक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपणा प्राण देबाकू आसी अछंती लेखा जाउची कोन कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहांती कोन लेखा जाउची सेवा पाइबाकू आसी नाहांती मात्र सेवा करिबाकू ओ अनेकंक निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपणा प्राण देबाकू आसी अछंती काहे के आसी छंती
मुक्तिर मूल्य स्वरूपे अपना प्राण देवाक आसी अछि अपना प्राण देवा मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्रभु जीशु ख्रीष्टर सेवा कार्य केमती थिला से लोक मानकर मुक्ति पाए लोक मानकर उद्धार पाए लोक मान प्रोग्राम कर आमे केवल वार्षिक प्रोग्राम एई प्रोग्राम से प्रोग्राम आमे प्रोग्राम रे छंदी हो रहछु किंतु लोक मान आमे गुरुत्व दउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन सी प्रोग्राम करबा को से आसी नथिले से लोक मान को उद्धार करबा तांग उद्देश्य थिला और तृतीय विषय सेवक जो सेवा करती ता द्वारा सेवा वृद्धि पाए ना ता सेवा संस्था वृद्धि पाए चिन्हिबे केमती जने व्यक्ति सेवा करबा द्वारा तांकर सेवा बढ़ुची ना तांकर सेवा संस्था बढ़ुची एटा सेवक माने कहिबे नै काहे कि कहिले असुविधा है से माने तांकर सेवा कार्य को बढ़े बढ़े चली यदि आपण देखिबे प्रथम कोरिन्थियो 14 पर्व तार 12 पद ସେହି प्रथम ପ୍ରକାର कोरिन्थियो 14 तार 12 हां ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। केते सुंदर लेखाई देखंते पदटा आउथरे पढंतु ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। कार निष्ठा मंडलीर निष्ठा माने आत्मिक दान समूह पाइबा किंतु कार निष्ठा हबो सेवा कार्य निष्ठा हबो सेवा कार्य एटा सबुठारु बड़ विषय आ आम सेवा कार्य जो करूछु चतुर्थ विषय एटा आमे प्रभुंको शक्ति रे करूछु ना निज शक्ति रे करूछु आजिकली कौन कहते जेमती हेले करिवार अछि आमे भी गोटे करिवा भाई मीटिंग आमे भी गोटे अनुष्ठान करिवा आमे गोटे रजिस्ट्रेशन करिवा सीए कले आमे भी करिवा भाई रजिस्ट्रेशन करिवा पे बेसी खर्च होबने गोटे करि देथिबा परे परे साहाय्य आसीबो काम रे आसीबो तो देखु देखिए जौन 15 पर्व 5 पद चतुर्थ विषय हाँ मु द्राक्षलता तुम्भे माने शाखा जे मो ठारे रहे ओ मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुम्भे माने किछि करि पारो नाही। हाँ एडी जीसु कौन कहउचंती तुमे करि पारो किंतु मो बिना किछि करि पारोनी आमे जो सेवा कार्य करूछु एठी आमे प्रभुंकर साहाय्य लोडू की ना आमे निजे जे सफिशिएंट देखिए बेले बेले आमे प्रभुंकर साहाय्य लोडू बोली मुखरे कहू किंतु वास्तव रे हमर सेवा कार्य से प्रकार न थाए आमे निज शक्ति बल रे जो दक्षता बल रे जो अभिज्ञता बल रे आमे करि था मु अमुक कॉलेज रो मास्टर डिग्री करि आसीछि मु अमुक डागर पीएचडी करि आसीछि मु अमुक समक करिछि समक ढमक अमुक करिछि या परे मु मिनिस्ट्री करिछि मते ऑर्डिनरी बोली भाव नै मोर सेवा कार्य मु एमिति एका करि नै एमिति हेला रो सेमिति हेछि प्रभु जीशु कहउचंती तुमे बहुत फुटाणी मारी परिबो तो मो बिना तुमे किछि करि परिबो नाही बेले बेले सेवक माने कौन आमे करू दुई चारटा हिब्रू शब्द ग्रीक शब्द आमे पढ़ी दी था हिब्रू ग्रीक पढ़ी दी कौन करू हमर मेसेज रे 20टा हिब्रू शब्द को हिब्रू रे एंती हिब्रू रे हिब्रू कौन हमर लोक मान ओडिया बोलो जणा
ତାଙ୍କର ଗାଉଁଲି ଭାଷା ଛଡା ଉପରେ ଆହୁରି କିଛି ବଲକ ଜଣା ନାହିଁ। ଓଡିଆ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଓଡିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ଓଡିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ପାଖରେ 4ଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଛୋଟ ଆକାରରେ ମିଳେ, ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ବିରାଟ ଶବ୍ଦକୋଷ କିଣି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡାକରେ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁଡେଇ ଶବ୍ଦ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ବାଇବଲର ସବୁ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକର ଆସୁଥିଲା ଡିକ୍ସନାରୀ, ଏବେ ତାର ମୁଦ୍ରଣ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ପୁରୁଣାଟା ପାଇକ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ବୋଲିକି ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ କିଣିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଓଡିଆରେ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ଥିବ, ଭଲ ଥିବ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ନା ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ ନା ଆତ୍ମବଳରେ କରୁଛୁ? ଆତ୍ମବଳରେ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ? ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ସେବକ ଆଉ ସେବାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନା ସମାଜର ବା ସେକ୍ୟୁଲାର ମେଥଡରେ ହଉଛି? କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରାଲ ମେଥଡ ନା ସେକ୍ୟୁଲାର ମେଥଡ? ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଅଫିସ ଯେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ, ଏମାନେ ବି ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର 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 ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। କାରଣ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଡେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ବା ଜାଗତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବା ଗୋଟେ ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4 ପର୍ବ 6 ପଦ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4 ପର୍ବ 6 ପଦ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସବୁ କଥା ମୋ ନିଜକୁ ଓ ଆପୋଲୋଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲି, ଯେପରି ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ଅତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ। ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କର। ପୁଣି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣକର ସପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଏ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲିଖିତ ତା ଅତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ। ସେବକ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ସେବା ଓ ସେବକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ନା ସେବକ ଗୌରବ ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମଣ୍ଡଳୀ ବଢୁଛି, ସେବା ବଢୁଛି ନା ସିଏ ବଢୁଛନ୍ତି? ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ତା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନା ନିଜର ବଳ ଦ୍ଵାରା? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନା ଆତ୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି? ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ନା ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୁଏ? ଆପଣ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏ 5ଟି ବିଷୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିହବ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା ଓ ସେବକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତା ସହିତ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେପରି ସେମାନେ ବସିକି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ବାସ୍ତବରେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅନୁମୋଦିତ କି ନା କେବଳ ମୁଁ ନାମ ମାତ୍ର କରିଚାଲୁଛି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ସେବକ ତାର ସେବା ନେଇକି ଠିଆ ହବ। ଯଦି ତା ଘାସ ଉପରେ କାଠ ଭଳିଆ, ସୁନା ଭଳିଆ, ରୂପା ଭଳିଆ, ମାଟି ଭଳିଆ ଥିବ, ସେ ସେବା ସେଇଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣା ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
पिता आपण को धन्यवाद दउछि आपण देइथिबा अनुग्रह पाए आपण देइथिबा दया पाए हे प्रभु परमेश्वर आपण मान को अनुग्रह करंतु जेपरि आमे प्रत्येक उत्तम सेवक हेबा सहित उत्तम सेवा कार्य मध्य करि पारिबो प्रभु मोर भाई भौणी माने जे माने सेवा कार्य सहित जड़ित अछंती सेमान को सेवा द्वारा आपण गौरव पांतु प्रभु सेमान को सेवा द्वारा प्रभु आपण को राज्य वृद्धि पाओ निज बल रे नुहे आत्मा को बल निर्भर करिवा पाए जागतिक पद्धति रे नुहे शास्त्र सम्मत सेवा करिवा पाए सहाय्य करो प्रत्येक को आपण हस्त रखिली प्रभु प्रत्येक पाए प्रार्थना करे प्रत्येक को जीवन रे आपणकर महिमा प्रकाशित हो दया करंतु प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम रे मागिली आमीन।